Hi? Hi. Hello. Oh, say hi to Papa. Hi, Papa. Hi, Papa. Why? Why? Oh. Bakit? Sino nang-away dyan sa baby niyan? Ano ba yun? May nang-away ba? May sleepy-sleep ang baby, no? Oh, pogi-pogi. Oh, nairita ka na. Ha? Eh, gusto mo nang magpabuhat kay mama? Ha? Buhat na, buhat. Karga na, karga. Ay, karga na niyo. Halika na, dali. Halika na, dali. Hi, Papa. What? What's happening? Hi, Papa. Hi, Papa. No? Magsasabi parang pusa. Parang pusa? What is it? Gawatch ka ba? What? 30th of This one? December 30th? Ano? Nairita ka na. Irritable na yan. Achi! Ay, bless you. Dalawa lang, anak. Dalawa lang. That's cute. Napakit yan. Napakit yan sa Papa. Oh. Hi, Papa. Say hi to Papa. Papakita ko to kay Papa. Dali. Hi, Papa. Oh, sweet. Tukan-tok na yung baby ko. I still can't forgive myself for allowing that to happen. Sleep ka ulit. For giving you my world. Ha? Kaya yun. O, sige na. Tulog ka na ulit. You took my world with him. Carry ka ni Mama. Carry yan ni Mama. Halika, carry. Carry yan ni Mama. Halika, dali. Oh, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Asus. Ang pogi ng baby niya na. Ano? Oh, bakit? Ang sinusubong mo? Ano sinusubong? Ay, sinusubong ng batang yan. Itong batang yan, laging kinakausap eh, no? Oo, para hindi umiiyak. Halika na? Buhat na kita? O, buhat na kita? Halika, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, babay ka na kay Papa muna. Bye-bye, Papa. Bye-bye. Eh, nana. Iyak na. Iyak na. Bakit? What do you think when you're working? Halika.